Naam, huku nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV ikiwa ni majira ya saa sita saa za Afrika ya Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo the way from DRC. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok. So like na follow page zetu na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Nikukaribishe tu kwa muda huu ambako tutakuwa tuna mengi ya kwenda kuyajadili. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV. Tembelea Mwangaza TV utakutanana na matukio mengine mengi tu yote ambayo yatakuwa na kufanya kuweza kufeel comfortable na kuingia katika mfumo ambao kwa sasa ni wa kipekee. Hali ambayo iko nazidi kuendelea kusini mwa Uvira na maanisha Kigongo, Katongo, Kivovo mpaka maeneo ya Kalundu, huku wananchi wakianza pirika kukimbia. Wananchi wote ambao kwa maeneo ya Kivovo, Kabimba, tuseme Kabimba, Kivovo, Katongo, twende hivi. Katongo, Kabimba, Kanyabululu, Kivovo, Kalungwe, kuingia hadi Kalundu kuja hadi Kalimabenge. Hali ya kule so ni hali ambayo hairidhishi, na leo hii asubuhi kulisikika pia mabomu yakipigwa na risasi na silaha nzito zingine pika na silaha zingine pia zilisikika. Hii ikiwa ina maana kwamba bado hali sio nzuri sana kwa upande wa Uvira. Na katika vita obviously nakuwa niko nasema mara zote nasemaga vita haiko kitu cha muzaa kwamba utaenda tu unaenda tu, hapana. Unaona, vita inaendaga na mipangilio. Unapiga unaenda unapanga, unapiga unaenda unapanga, kwa sababu wakati kunapigana silaha ziko risasi ziko zinaisha, kwa silaha zingine ziko zina crash kwamba hazifanyi kazi, inabidi kuzireplace, inabidi hivi mipangilio hivyo, logistics kila kitu, ndio vita kisi inakuwa. Kwa hiyo tunaenda na vita kulingana na mipangilio ambayo imepangiliwa ya kijeshi, lakini kitu cha mtajua ni kwamba vita hairudi nyuma. Sasa hapa kuna taarifa ambayo mimi nataka nije nizungumzie. Kwanza tutazungumzia kuna taarifa nyingine ambayo iko inaanza kutembea. Kuna mtu yuko anapiga story. Niko na mtu Kishasa aliniambia hivi, alikuwa ananiambiaga hivi, nasikia hivi leo hii kwamba vita ishatoka tena Katongo, inakuwa tena Makobola. Bwana, uko unasikia hizo habari? Vita iko tena Kigongo, iko tena Kivuvu, inakuwa sasa tena Makobola. Walideborde milima wakaenda mpaka Makobola. Nitakusikilizisha kwanza hiyo audio ya huyo, afu mimi nitakuja kuzungumzia kuhusiana na hiki ambacho iko na kizungumza kama ni halali ama sio halali. Tofauti na hii pia Sylvain Ekenge, general wa FRDC ambaye pia ni porte parole wa FRDC, alizungumzia mambo mengi kuhusiana na wanawake wa Kitusi, na ilipare alichozungumza kiliwagusa watu wengi mno, na hivyo watu kuanza kupanic na kuongea mambo ambayo hayana msingi, mpaka nafikia hatua watu wanaomba baadhi ya watu wako na sumu ya Kinyarwanda wanaomba suspension yake. Donc mimi niko nashangaa sana kuona kwamba armée congolaise inaweza kumsuspendre porte parole General Sylvain Ekenge juu ya mapropos yenye alisema ukioa mwanamke wa Kitusi ilifo kuwe makini naye. Jubale banazalianaka. C'est vrai. Tuambiane, sisi tunaishi na Batusi. Mutusi ukimuoa yeye akisafiri, kuzee wake hata babake mukwe, hata nani yake mukwe ataingia mule ndani kuzaa naye. Ukikufa ni hivyo. Ushelewa? Ile hiko ni desturi yao. Sasa hapo aliongea kitu gani? Kitu kimbiki kinashangaza ni kuona Premier Ministre Belge Maxime iko nasimama na kuanza kusema kwamba anakemea ile malangaje za hene, sijui citation la hene, mapropos ziko tribal. Kile tribalisme yenye alizungumzia pale, ile ni kutime hapo, ile ni kutime Batusi kuzaliana. Eski haiko vile?
Mtusi gani hapa ani contredire kama Watusi hawazalianaki? So ile ni mbona si babantu tuko na kutima yetu, kama grand frere anakufa, petit frere anapia na bibi yake na anazaa naye watoto na anaishi naye, si kutime? Sasa mtu kuongea hivyo ni problem. Tutakuja kujadili hilo. Kwa tusikize kwanza hii afu tuje tuzungumze mambo mengine. Mimi nilipenda nikupatie information kuangalia na wewe unaweza kupartager kwa watu wengine wanajua, la vile inaweza saidia. Kuna mtu ni rafiki yangu yuko Kinshasa, leo tunaongea naye vya mingi sana, maongezi yote tunaongea naye, naona sasa yeye anakuwa ngambo ya M23, mimi apendake kujionesha. Sasa hivi tukasema na wewe leo hivi ni iko dimanche, leo magharibi ndio tuliongea naye busubuhi, ilikuwa vers 7h. Anauliza habari ya Uvira, namwambia habari za Uvira, namwambia vile kisi vita iko natembea, namwambia kama FARDC na bazalendo walilala Kabimba ya hapa pembeni cha Kalundu. Yakanambia mosher vile tuko nasema hivi pale vile ni bongo pale, watu hawakulala pale, M23 iko Makobola na hivi vita hivi inatanza Makobola. Nikamwambia bwana, wewe uko na lota vitu gani? Mimi ndio niko Uvira huko Kinshasa, mimi ndio niko naona niko nasikia vitu hivi viko kumdomo yangu, upua yangu. Kanaambia ndio kisi niko nakwambia hivyo. Basi nikamubishia, tukaongea, nikamwambia bwana hapana, watu wananiambia saa nyingine. Akasema sawa, ngoja nitakwambia mimi, akasema tutaulizana. Sawa, basi tukakata maongezi. Nikiafika ma 13h nikapata information keno aba watu walipanda muvilima baada na ngukia Makobola, ndio wanapambana na bazalendo pamoja na FARDC. Nikakumbuka ile maneno nikamupigia, nikamwita, nikapenda kumwankuraje. Akanambia wewe niko nakwambia tunapenda kubisha na hivi pour votre information nakwambia kama hivi M23 kwa hivi iko zapiga hesabu ya kukamata Baraka. Nikamwambia sema nataka kamata Baraka, maana yake mnapita na vilima kwa vilima. Akasema huko unasahau vitu gani wewe, uko raia kabisa wewe. Unasahau kama M23 iko na watu pale bibokoboko. Ndio nikakumbuka kwambia c'est vrai. Akasema sasa banani njoo kwa bibokoboko, nikamwambia kuko Wanyamulenge. Akasema sasa ukisema Wanyamulenge maana unasema M23 na partir ya pale ndio M23 itapika Baraka. Hivi vision cible hivi inakuwa ni Baraka. Basi tuliongea na mingi, nikaona hata mtu niko na mubisha vyote kwa kisema vile vitu vinatimilika. Ndio kamata hapa Uvira. Tunaanza kama discussion vile vile, lakini bilifikia bikavala mwili. Tunaongea na mingi tu sana, ndio naona hivi mtu ashaniambia tena hivi, hata basi naanza basi kwa alerte batu bayue gisi binaweza fikia, hata batu bahusika baanze kumata manini ma precautions hizi zinaweza penda kudefendre mwingine Baraka isianguke. Donc hiyo audio tembeza hayo kisa kutumia ground, tembeza hiyo audio batu wao très vigilant juu ya bibokoboko inataka angusha mwingine ya Baraka. Bibokoboko inataka matisha Baraka. S'il vous plaît unaniiwa hivi, siwezi kupatia habari ya hivi sasa vile miza kama nakwambia maki niko sina mtu piski, ni mtu mwenyewe siweza kuambia. Hai ndio hivyo. Mambo ambayo iko inaendelea ni tofauti na jinsi mlisikia hiyo audio. Huyu bwana kama ni story yenye bali mpiga, kama ni story yenye alikuwa iko nasema, yeye pika anajua iko na intention gani. Ma messages niko nazipata messages za mingi, watu wanasema tunasikia vita haiko tena Kigongo, Katongo, Kivovo, ishakuwa tena Makobola, bali deborde. C'est vrai. Habari iko hivi. M23 balitoka mu parking ya Kavimvira, bakapanda milima, objectif kusema kwamba baende Minembwe.
Hao walipanda milima pale ya nani balishia mukilima ya Rugenge pale Yulu. Sawa, waliona kwamba kubakia mubarabara avec drone gisi ziko zinapiga ba ya riski pale gisi biko banajira sambebu fasi moya batapigwa kipigo ambacho hawatasahau kitu. So ikabidi watoke pale wapande milimani ili wajiinstale. Lakini kitu kenye mnasahau ni kwamba milima ya Uvira tuko na wazalendo wako mu milima ya Uvira. Ile milima yote mnaona Uvira gisi iko yote gisi inazunguruka vile. Yote iko inajaa ni wazalendo. Sasa walitoka pale waende wapite mu milima, waende Kigongo kote wazunguruke mpaka waje washike tena Makobola pu. Jua walipita mu milima ya wapi na pepo gani yenye ile wapitisha pale. Vitu vingine sasa unasikia habari unaifanyia kwanza analyze. Debordement ya M23 haiwezi kufanyika kwa sasa hivi. Unaona? Hata ukiangalia barua yenye walitoa, nitakushughulikia na saa 9 hivi. Nije kusomea barua yenye walitoa. Mtu mwenye alisema kwamba tunatoka Uvira, afu atoe barua kwamba tulikuwa takio Uvira. Unataka bakuelewe hai. Hali kama ni watu wenye washapoteza dira. Walidanganya opinion international kwamba tunatoka Uvira. Kisha waandike barua waseme tulikuwa atakio Uvira. No? Wewe unasema ulitoka Uvira. Sisi tunajua hauko tena Uvira. Mbona unasema bali watakio Uvira? Unaona? Ile mabongo yapo, masonji zao na ndio maana mnaona pia biko kimya. Biko banakufa kimya juu Nations Unies inajua kwamba M23 haiko Uvira, ilitoka Uvira. So au walibakia Uvira ni mbolea, ni sadaka tu iko pale. No, na ndio maana tunaenda nao kimya. Pole. Hakuna haja ya kwenda nao haraka ili tusije kumizana. Unajua sisi ni wenye nchi. Sisi ndio tuko na ndugu zetu Uvira. Hawa hawana ndugu zao Uvira. Unaona? Kwa hiyo wao kuumizana ni kawaida. Ila sisi tunahofia kwamba kwa nini tuumizane sisi kwa sisi? Kwa hiyo tutaenda tunawapiga pole, mmoja ndogo mpaka sisi tutaingia Uvira yote sheteke, tunabana Uvira yote. Mimi kusema kwamba walideborde wanakuwa wapi Makobola, wanaanza pigania Makobola, ile ni habari za uongo. Na leo hii asubuhi mambo yaliamka tena maeneo ya Kivovo, Katongo, Kigongo, ndio hiyo maeneo yote hivyo. Sababu ukisema labda mtu anaenda wazia ukiambiwa Katongo, Kigongo, Kanyabululu, unaambiwa Kivovo, Kalungwe, unaweza kwamba ni makilometraje, ni sehemu ya mrefu. Hapana, nitasawa na kisi ukihesabia 1 2 3 4 ndio kisi ma village ziko. Donc mwenye iko Kopela na mwenye iko Kanyabululu ni hapa na hapa. Utaambiwa bwana nipe maji ya kunywa, anakuletea. Mwenye iko Kigongo, Katongo ni pua na mdomo. Kwa hiyo taku ikililia Kigongo ni Katongo tu. Unaona? Sasa watu wasiweze kwamba ni sehemu za mrefu na mavillage zina sana. Dairo wakati mimi niko na komani niko nachukua Katongo, Kigongo yote. Ukivuka tu ile mtoni ya Kanyabululu unaanza enda pale kukambi ya JR yenye ilikuwa kambi ya JR. Pale kote mimi nilikuwa na kamata ile yote ni Kigongo wakati niko mtoto hivi. Kwamba tu ukifika tu pale ndio unafika Kigongo. Unaenda mpaka gisi utaanza Luanga. Unaona? Ile. Sasa hali ndio jinsi iko muvile ya Uvira hivyo, na mpaka sasa hivi Uvira centre. Beyuko Uvira centre. Ni M23. Mais abiko ebo peke. Ushelewa? Abiko peke. Tunangoja tu kusantre. Kusantre tu hawa tu biko na roho nguvu. Biko na roho nguvu. Unaona si kisi tulitoka tukawachia vile. Sawa na kuya wote na mingi na force na tukapata order tutoke, sisi tukatoka tukabachia vile hapo bure. Wakaja wakaingia bure. Sasa wao kutoka umndani ni Kihindi.
Unaona? Ndio maana tuko tunawakuta kuta kwanza bakuye, banapigwa, banakuya, banapigwa, banakuya, banapigwa. Ile ndio iko nafanyika. Niliongea na Reverend Pastor Moya wa Kiliba kwa ile kanisa ya Sepake pale Kiliba ambako kunasemekana kwamba ndo kuna munition za M23 ziko pale. Aliniambia, bwana, hizo habari ambazo uko nasikia watu wako nasema na pia nilisikia ulizizungumzia ni habari za uongo. Mimi niko humu kanisa na leo hii tuko na seremoni, kuko kama nani shemasi mmoja alikufa, kama ni shemasi kama ni nani, tutamfanyia ibada pale kanisani, na tuliingia dimashe mkanisa, hamna bunduki ya M23, hamna chochote cha M23, batakia kubombardia kanisa yetu bure bure. Kwa hiyo ambia serikali basikie kutubombardia kanisa yetu bure bure. Sie tuko hapa humu ndani, hamuna bunduki, hamuna chochote cha M23. M23 wako kwenye wako, lakini sio humu mkanisa. Tuko nao hapa Kiliba ndio, lakini humu mkanisa hamna kitu. Aliniambia hivyo na akanihakikishia kwamba nisubirie, atanionyesha gisi kanisa iko, na baada tu ya mazishi yenye itafanyika leo. Tunasubiria tuanze kuona kile ambacho kiko kinaendelea kule maeneo ya Kiliba, lakini M23 wako Kiliba. Mapozisio zao pia zinajulikana kwenye uyako, na pale kwa gisi wako nasema yulu ya gisi walipanda milima pia kule wako. Habari nyingine ni wale wenye walipanda milima kwa barabara Mwami kule, nafikiri umeona walikamata mateka wengi. Unapoona mateka 2, 3, 4 zinakamatwa, ujue nyuma wenye walianguka ni makumi. Kwa sababu hawawezi kubeba mateka wote hapa. Mnaenda kamata mateka 50 kwa wakati mmoja, lakini wote hamtawabeba. Ni masharti juu, utakuta wengine wiko na mablessure, wengine washavunjika miguu, wengine hivi na hivi. Sasa utaangalia wale wenye wakingali na nguvu ya kutembea, wale ndio utabeba, na wale wengine basi mbolea. Unaona? Kwa hiyo kwenye kuko mateka, ujue kuko wenye walibakia mbolea. Walikamatwa, waliingizwa mkenge, walishughulikiwa vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tulieni. Mambo yakiharibika tunaambiana, sababu hii ni vita. Vita haiko kwamba tunaenda tunapiga tu, sisi tunapiga tunaenda. No, vita ni kabumbu. Ule mwenye anapiga goli maana yake nini? Goli ndio kukamata sasa eneo. Unapeleka wewe unarudisha, anakupeleka wewe unarudisha. Mtapiga goli na analinda goli lake, ndio mshindi. Ndio gisi iko hapa. Tulipigana kuanzia Makasekezi, mawapi, Itota, wapi kule kote, wanatubeba tunawabeba, wanatubeba tunabeba, tukatwanga goli la kwanza. Tumeingia Makobola. Tunaanza tunapiga goli la pili, tunadhibiti Luanga. Goli la tatu Kigongo. Unaona? Ndio gisi vita inaenda. Na hivi tu sasa tuko mpambania goli la 4, tuingie Kalundu. Tubane Kalundu. Goli la 5 Kalmabenge. Goli tukiwa tu Kalmabenge deja hapo tuko Nyamianda. Unaona? Kalmabenge goli la 6 Nyamianda, Mulongo yote na kazi nisha. Hiyo ndio yenye tuko tunasubiri. Gisi wao pia watupiga magoli kwa kuanzia Luvungi. Goli la Luvungi, goli la Katogota juu tukosha wapiga kupatoa Katogota. Kapiga goli la kwanza Katogota wakaingia. Goli la pili Kaziba wakaingia. Goli la 3 wakaingia Luvungi. Piga goli la 4 wako hii maeneo yote mpaka Sange. Goli la 5 wanakuja. Mshaelewa? Hivyo goli la 6, 7, goli la 8 wako Kiliba. Goli la 9 Kawizi, goli la 10 wako Uvira. Goli la 11 Katongo yote, goli la 12 Makobola. Unaona goli ambao walizopiga wakati wanakuja. Na sisi inabidi tuwapige magoli hayo. Piga toa. Na ndio hivyo. Kwa hiyo tusiendelee kupaniki na kusikiza marezo sosio, kwa sababu ina mambo mingi. Rezo sosio ina vitu vingi sana.
Nikigusia swala la Sylvain Ekeng, porte-parole wa Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Before kila kitu, nakupa kwanza umsikilize mapropo zake, kisha ndo tuje tuzungumzie. Le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer autrement à chercher à déstabiliser notre pays. Parfois utilisant les fils, effectivement. Vous avez vu la plupart d'officiers généraux et supérieurs arrêtés sont des officiers généraux et supérieurs qui ont été manipulés par les Rwandais. Et ils ne s'arrêtent pas là. Le fait qu'on les ait interpellés, ils sont essoufflés. On les a coupé l'herbe sous les pieds, bien sûr, mais ils sont en train de monter d'autres stratagèmes pour essayer de porter un coup fatal à notre pays. Donc, il faudrait que les Congolais, où que nous soyons, nous puissions ouvrir l'œil. Et surtout nous qui sommes ici à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, au Grand Équateur, dans la province, la grande province orientale, le Grand Bandundu, nous devons faire attention. Ne croyons pas que la guerre est seulement à l'Est. Elle peut venir ici par d'autres moyens. Donc, comme on dit à Lingala, yo talanga ingana tala yo. Donc nous devons nous regarder. C'est Oscar, le perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout, parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer autrement à chercher à déstabiliser notre pays. Parfois utilisant les fils, effectivement. Vous avez vu la plupart d'officiers généraux et supérieurs arrêtés sont des officiers généraux et supérieurs qui ont été manipulés par les Rwandais. Et ils ne s'arrêtent pas là. Le fait qu'on les ait interpellés, ils sont essoufflés. On les a coupé l'herbe sous les pieds, bien sûr, mais ils sont en train de monter d'autres stratagèmes pour essayer de porter un coup fatal à notre pays. Donc, il faudrait que les Congolais, où que nous soyons,
nous puissions ouvrir l'œil. Et surtout nous qui sommes ici à Kinshasa, au Congo central, à l'Équateur, au Grand Équateur, dans la province, la grande province orientale, le Grand Bandundu, nous devons faire attention. Ne croyons pas que la guerre est seulement à l'Est. Elle peut venir ici par d'autres moyens. Donc, comme on dit à Lingala, yo talanga ingana tala yo. Donc nous devons nous regarder sérieusement, pour que on ne connaisse pas de surprises ici à Kinshasa et dans d'autres parties. Moi, je rends donc ce qu'il faudra éviter. Ni porte-parole wa armée congolaise iko legal, anasimama anazungumzia, anaencourager FARDC, anatia moral FARDC, anadekuraje ba civique, anadekuraje juu ya tretisme, anadekuraje juu ya vitu ambavyo ni vya hovyo mu republique. Anakuja kugusia point, alisema hivi: moi je ne sais pas, moi je ne connais pas les Tutsis, les Rwandais. Beaucoup de Congolais hawajui Watusi. Ndugu alisema beaucoup de Congolais hawajui Watusi. Et moi non plus. Hata na mimi pia siwajui. Mais j'ai un ami à moi. J'ai quelqu'un qui a vécu avec eux. Unaona? Huko mwenye aliishi nao. Il m'a dit ceci, aliniambia hivi. Haiku yeye ndo alisema hii kauli. Yeye anasema aliambiwa na mtu aliishi na Watusi. Kama ni mimi ndo nimwambia. Kama ni Professeur Nyamanjoku. Kama ni nani mwingine. Kama ni mzee William Mambuli ya Kutumba. Kama ni Rene Tongwa. Mais ni mtu mwenye aliishi na Watusi. Alimwambia hivi: Batusi, kama unaoa mwanamke wa Kitusi, il faut faire attention. Kuwa hange kabisa naye. Kuwa hange kabisa naye. Juu wale wanazalianaka wao kwa wao. Unaweza kumuoa wewe, baada ya muda unaona kuna kuja kuzee yake, ama mtu mwingine anakuja wakule kwabo, anakuambia huu ni kaka yangu. Okay, sawa. Huu ni binamu yangu. Anekala mwako. Wewe unatoka, yeye anakula mzigo. Mimba. Mtoto anazaliwa ni Mtusi tu. Anakuambia naona si damu yetu ni nzito sana, tuko na damu nzito kushinda damu yenu. Ndio maana unaona watu wote wanafanana. Na c'est vrai, muangalie tu. Bantu yote mwenye anaoa Mtusi. Muangalie tu bantu yote mwenye anaoa Mtusi. Watoto ambao mko mnazaa wanaelekeaga wapi majorite? Kwa mama. Sasa unajiuliza hapana? Kwa mama ndo wanaendaga majorite ya watoto kwa mama. Sasa jiulize, eske hakuna binamu yake ya bibi yako mwenye anakuja kwako anapiga temo 2 mois 3 mois anasafiri? Hakuna? Ama kama akagi kwako, yeye iko na kwake sehemu nyingine, mimi anazoea kuja kutembelea pale, au bibi yako nasikia kwamba naenda kutembelea binamu, naenda kwa kaka? Hakuna? Kama hakuna basi uko na bahati. Lakini kama hiko, jua ndo uwe ndo baba wa watoto wako. Dede. Watoto mara mingi unasikia watoto ni wa mama. Okay, matriarka sawa. Mais utasikia mama. Attachement ya watoto mingi iko kwa mama. Amour mingi ya watoto iko kwa mama. Unaona? Na ndio pia unakutaga sawa unazaa nao. Biko fasili kuua bwana yabo, wanaume. Jua nini? Wewe ulikuwa unaishi naye tu, ile damu haiko yako, iko ya mwingine. Atakuelimine na bakia na watoto wake na ule baba wa watoto wake. Sasa peshe yake iko wapi? Unasikia iko suspendi. C'est le ACP iko suspendi. Après le mapropos premier ministre belge Maxime anakuja anasimama anasema ki ni citation à la haine, ni haine. Est-ce que haiko hivyo? Ndugu zangu tuambiane. Wangapi wameishi na Watusi vizuri? Wanawajua. Haiko ndo mode yao ya kuishi hivyo. Est-ce que abakuwa hivyo? Bien sûr, ndugu si wako. Ndugu si wanaishi hivyo. Aliongea uongo gani? Unaona? Hicho ndio yeye aliongea.
na haiko yenu malivivre mavenema, anasema aliambiwa gisi wanakuwa bo, iko na faso zote za kutetea. C'est pas moi qui a dit, j'ai raconté l'histoire comme avait narré. Unaona, juu alisema moi aussi sibajui, meko mtu aliniambiaka gisi wanakuaga sasa. Donc anakufia mu ya bure. Sylvain Ekenge anasimamisha wasoda, anabapatia moral. Il est temps de se battre. Hakuna muda tena ya kukimbia, hakuna muda ya reprise strategique. Il est temps maintenant de se battre. Bon, serikali kama ina msuspendre ni façon ya kutaka kujisafisha, parce que tuko na kuwa na amitié kubwa na nchi mbalimbali. Usiku tukimtajua kwamba Etats-Unis isha choka na Batusi. Donald Trump haiko marionnette wa kuwa manipule. Non. Trump c'est un homme. Haiko mtu wa kuwa manipule. Anajua realite kwa viki hawa watu biko nadanganya ama hawa biko nasema kweli. Anajua yote. Alors hawezi simamia fasi ya shetani. Anasimamia moralite. Na ndio maana unaona Batusi biko nahangaika sana juu Trump anabalashe. Alors ba Belge, unaona ba Belge ni batu maba hovyo sana. Ule batushukuru si benye tulibafanya batajirike. Même jusqu'à maintenant la Belgique na France biko toujours derrière ba Rwandais. Wakati Rwanda iliweza suspendre maaktivite yote na France, ikafuza France mu nchi yake, bakashanje paka lugha. Kifaransa sasa hivi ni lugha ya kukoropea. Ushelewa? Haikwaje hata mu Rwanda, haisikilikanaje mu Rwanda. Seulement quelques acteurs politiques ndio wanakuwa biko nazungumzia. Mais mpaka leo wako derrière un petit pays. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu biko naiba maminereza za Kongo. Alors gisi tulipatia maminereza tu Belgique na ni Etats-Unis. Ni sawa. No, hiyo ndio hali yenye ilitokea kwa Sylvain Ekenge na ndio hali yenye iko Mkongo. Kuambiana ukweli quelquefois inatukrea kama problem, mais tuko tanse kusema kwa sababu tulichagua hiyo voie. Hatuwezi changer voie. Leo hapa mimi nisimame na nasema no, AFC M23 ni ba liberateur, ni batu bazuri, biko na komboa nchi. FARDC na uzalendo ni bauaji, ni babakaji, biko naiba. Mimi huyo niseme hivyo leo. Mtanielewa? Hata nipewe mamilioni na M23. Hata nipewe mamilioni kwamba mzee wangu wa Suma, sikiza, tunakupatia nyumba Etats-Unis, tunakujengea hivi, siwezi enda Etats-Unis. Siwezi kula mamilioni yao. Niko natengeneza pesa zangu ambazo zinatosheleza. Ushelewa? Kwa hiyo watu wenye walizaliwa kuwa wasaliti, wabombafu, wa kuburuzwa, na watu wenye walizaliwa kuwa viongozi. Sababu mtu yote ambaye alizaliwa kuwa kiongozi hawezi enda kuungana mkitu kenye ajui kwenye kilianzia. Kiongozi anatengenezaga mazingira yake juu kesho aje akuwe mtu katika watu. Na pia hakuna kitu kikubwa kama nchi yako. This is our country. We are supposed to love our country. Let us die for this country. And we are fighting for our country. Our mother's land, our father's land, our everything that we have. That's why we see sometimes tunakuwa tunakimbia huku na huku sababu ya kufanya mambo yetu yakae sawa. Kwa hiyo ndio habari ambazo nilikuwa nazo kwa mchana huu. Mengine tukutane majira ya saa 9 bwana. Tutakuja kujadili mambo mengine mengi ambayo ya Uvira, pia ya Ituri. Ituri nako pia mambo yamechacha Ituri kule. Nord Kivu vile vile na Kishasa pia. Bye bye.